Suman. Musi mo yan. Ay, Yung panggatong na yan. Hanggang bukas pa tayo, ubus na naman yan. Hanggang bukas pa. Alas 4, sa 5. Pwede magluto pa uli. Hapon pa yung biyahe. Laga yan, 2 o 3 oras. Baby shark, do 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 do, baby shark, do 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 do, baby shark. Gawa silang suman, merienda. Mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do. Kamay. Ate na! Ah, takip pa. Ano po eh?